Kwtal 1000 seat capacity ni auditorium site visit khwlai kya TTAADC ni CEM Shri Runiel Debbarma te logio tongo morongonang kacham CEM punno chonno jomatia te obno karibo gobangma adong rok phai manjaka te education minister sike jomatia botongo naini disini kokma ho তিনি বিপর্যরাও সিনি 18 বলো যে গড়িয়া একাডেমি কমনি আর সিনি হনারেবল ইএম এডুকেশন সিনি ফর্মার CEM তাই সিনি হদাওকরা তাই গড়িয়া মডেল স্কুল নাইকল তংলাই সিনি চেয়ারম্যান তাই যত কমিটি মিলাই जों अरो जे TTAADC नि सिमी सामुं खायजा कमनि 1000 seated auditorium hall हमनो विजिट करले पेकेसे हमनि लगे लगी स्कूल बसों विजिट खेलेका ताई हम परेबो कयेकटा जे सामुचलि तमनि TTAADC हम विजिट करले ऑडिटोरियम ताई 4 मान बा 5 मान मिशन कंप्लीट होले आउ ओलानि जे लेवल तमनमो कंप्लीट होले क्या इनके ओना 1000 seated अनेक कटरंगना थांग तो ऑडिटोरियम हमने तिनि विजिट होले